Out the fantasy. Hey baby girl, and it's you are the key. Yo, because I then from you looking at me, I can me see say you want me. When you gonna give it up to me? Because your body enticing me, making me want it. When you gonna give it up to me? Well, if not today, girl, then I must see tomorrow. When you fulfill my fantasy, because you know I give you love and shade like an arrow. When you gonna give it up to me? So back it up there, so fuck it up, yeah. Cause I wanna be the man that's really gonna have it up and mock it up and rock it up there. So what is up, yeah, you know you got the vibe. In me heart to develop and I swell up and double up, yeah. So give me the work, yeah, and rope in to fend for dirty looks and corrupt, yeah. So rev it up, there, girl, go and try your luck. Cause when you step it up, you know me have to measure up, yeah. From you looking at me, I girl, me see say you want me. When you gonna give it up to me? Because your body enticing me, making me want it. When you gonna give it up to me? Well, if not today, girl, then I must see tomorrow. When you fulfill my fantasy, because you know I give you love and shade like an arrow. Yo, the HP and we day up on the go, yo. Sean Paul, Keisha Cole and Don Corleone. Our next chapter, yeah man, for all my girls, you know. Keep it No, Mr. Sanjan, no, Mr. Sanjan. इसका मतलब है कि आपकी फर्म में कोई ऐसा आदमी है जो काली भेड़ की तरह है। मेरे सामने हर चीज़ है। जहाँ पे प्रोडक्ट लॉन्च होने जा रही हो वहाँ पे आइडियाज़ कितनी जल्दी चोरी हो जाते हैं। जी मैं लैपटॉप पे देख रहा हूँ अपने। This is not the excuse. These are the lame excuses. 3 दिन बाद हमारे दूसरे कंपटीटर्स जो हैं वो अपनी प्रोडक्ट लॉन्च करने जा रहे हैं। सेम प्रोडक्ट हमारी है। अगर आप कर सकते हैं कल तक, how it is possible? You have only one day. देखिए मैं नो सुनने का आदी नहीं, I always want yes. Elinden bekledim sevgini, harcadım boşuna kendimi. Yarım kaldım, yıkıldım ihanetinden. Utandım el gibi, bal gözlüm affedemem seni. Elveda.
हेलो। और जल्दी पहचान गए। तुम्हारी याद है तो सोचा तुम्हें कॉल कर लीजिए। नॉट एज सच। आज की न्यूज़पेपर में तुम्हारा फ्रंट पेज पे मैंने हाँ देखा, तुम्हारा सेशन देखा, मुझे अच्छा लगा। अब ब्रांडेड प्रोडक्ट्स करने लगी हो, ब्रांड, कुछ दिनों में ब्रांड एम्बेसडर हो जाओगी। याद है तुम्हें जब फर्स्ट टाइम तुम चांस के लिए आई थी, सर प्लीज मुझे एक दफा चांस दे दीजिए। हमारा काम क्या है, वी आर द किंग मेकर्स। स्टार्स बनाते हैं, अब उसके बाद उन्हें छोड़ देते हैं जहाँ चाहे चले जाए। दिलाखिर जब उनके डाउनफॉल आता है तो उन्हें लौट के तो हमारे पास आना। नहीं, दिस इज नॉट वार्निंग फॉर यू। बस तुम्हें सिर्फ याद दिलाना था कि अपना माजी कभी ना भूलना। दिस इज बेटर फॉर यू। मिलना चाहो मिल लो, ठीक है। कल नहीं, परसों ऐसा करते हैं कि उसी जगह मिलते हैं जहाँ फर्स्ट टाइम मिले थे। अब बस भी करो, क्या सिर्फ इसी पे गुजारा करोगे? तुम औरतों में भी जलन की आदत जाती नहीं है। भला औरत का शराब से क्या मुकाबला। तो फिर आज क्या हो गया? तुम्हारा इंटरेस्ट मुझ पर से कुछ कम होता जा रहा है। तुम एक बात अच्छी तरह जानती हो कि मैं लंबी रफाकत का ख्याल नहीं हूं। बहुत जल्दी चीजों से बोर हो जाता हूं। मैं कोई चीज नहीं, इंसान हूं। इंसान हूं मैं। शायद, लेकिन आदमी हर रोज एक ही फ्लेवर की आइसक्रीम खा खा कर तंग आ जाता है। कम ऑन, मैं कब से इंतजार कर रही हूं। मुझे कोई जल्दी नहीं है। वैसे भी आज मेरा कुछ मूड नहीं बन रहा। तो फिर मेरा वक्त क्यों बर्बाद किया? एक्सक्यूज मी, तुम्हें तुम्हारे वक्त की कीमत मिल जाती है। मेरा वो मतलब नहीं था। मैं कहना चाह रही थी कि मुझे लगता है कि तुम कुछ थक गए हो। औरत और शराब मुझे थकाती नहीं है, फ्रेश करती है। तो फिर आज क्या हो गया? पता नहीं क्यों कुछ मूड नहीं बन रहा, बल्कि मूड नहीं बन रहा था। लेकिन
اب تمہاری رفاقت مجھے بے چین کر رہی ہے. So don't waste the time. گڈ مارننگ موم. گڈ مارننگ. رات پھر تم دیر سے آئے. آپ کو پتا ہے آج کل کام اتنا بڑھ گیا ہے, کیا کرے آدمی. کس کے لیے کر رہے ہو سب کچھ؟ ناٹ اگین موم. اب اس کس سے بیٹے موضوع میں دوبارہ بات نہیں کریں گے. کل بھی میری بات نا ادھوری رہ گئی تھی. یہی تو پھر آپ ایک کام کیوں نہیں کرتی, کچھ دنوں کے لیے نانا کے پاس امریکہ چلی جاؤ. تمہیں پتا ہے مجھے یہ بات بالکل پسند نہیں ہے. تو بس ٹھیک ہے, نانا کو یہاں بلوا لیتے ہیں. یہ میرے مسئلے کا حل نہیں ہے بیٹے. ایک بات کنفرم ہے کہ ابھی میں شادی نہیں کر سکتا. کیوں نہیں کر سکتے؟ کس چیز کی کمی ہے اس گھر میں؟ کیا نہیں ہے تمہاری زندگی میں سوائے بیوی کے؟ بہت سارے کام میرے سر پہ ہیں. فیڈریشن کے الیکشن میرے سر پہ ہیں. چیئرمین شپ کی سیٹ مجھے جیتنی ہے which is much important for me. نو نو نو, بیوی زیادہ ضروری ہے چیئرمین شپ سے. سمجھ میں آئی؟ پہلے بیوی پھر ساری ساتھ. ایک کام کرتے ہیں, کل صبح ناشتے کی میز پہ صبح سے دوبارہ سے اس ٹاپک کو اٹھائیں گے. یہ زیادہ اچھا. بہت بدماش ہو تم شہزاد, پھر مجھے چیٹ کر کے گئے ہو. So,
Are you ready, baby? Oh, let's do it. Alright then. Here we go. Enjoying? یہ نشان کیسا؟ پتہ نہیں، ایک نشان ادھر بھی، پتہ نہیں، ہاں ہے، الرجی ہوگی کوئی. شہزی تم احتیاط بھی تو نہیں کرتے، ہر چیز کی طرف لپکتے. ہر چیز کی طرف نہیں، خوبصورت اور جوان چیز کی طرف. Yeah. My crew, my dogs, set rules, set laws. We represent for the lords of yards. Y'all alone I feel up me. From them I par in a chinchy man car. Here's the fire me. Tere na preda dim dim, tere na. 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 شہزاد بیٹا آفس نہیں جانا؟ گاڈ، بدتمیز آدمی، گندا بچہ، بالکل گندا. کیا ہوا ہے تم نے؟ یہ صبح صبح یہ تماشا، جوس پیو. اپنی حالت دیکھی تم نے، کیسے ہو گئے تم؟ شہزاد چہرے پہ کیا ہوا ہے تمہارے؟ کیوں سرخ ہو رہا ہے؟ پتہ نہیں، لگ تو رہا ہے مجھے بھی، لیکن خاص محسوس نہیں ہو رہا کچھ. ماں کی آنکھ سے دیکھو نا، کیسا منہ ہو گیا تمہارا، کچھ اپنا. شہزاد بیٹا، شہزاد میرا بچہ کیا ہوا؟ شہزاد تم ٹھیک ہو نا میرا بچہ؟ شہزاد لگتا ہے کہ رات
کا کھایا ہوا چکن جو ہے نا پیٹ میں ٹانگیں پھیلا رہا ہے. بہت بدمعاش ہو تم, بہت بدمعاش ہو. میرا دم نکال دیا تھا تم نے. ٹھیک ہو نا؟ اسی لیے میں تم سے کہتی ہوں کہ گھر کے کھانے کھاؤ, باہر کے کھانے کھاتے ہو معیاری نہیں ہوتے میرا بچہ. لیکن تم میری بات سنتے ہی کب ہو. چلے, میری طبیعت خراب ہونے کا ایک فائدہ تو ہوا کہ آج کی صبح کا آغاز میری شادی کی گفتگو سے نہیں ہوا. شادی کے بہت فائدے ہیں بیٹا. اس میں ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ انسان جو ہے نا انسان کی طرح گھر میں کھانا کھاتا ہے اور اس سے پیٹ بھی خراب نہیں ہوتا. دماغ خراب ہونے سے زیادہ بہتر یہ کہ انسان کا پیٹ خراب ہو جائے. کیا دیکھو, بات سنو, میری بات سنو. بات نہیں سنوں گا. چائے بنائی ہے, مجھے آپ کی وجہ سے ہمیشہ دیر ہو جاتی. بس یس, بھجوا دیجیے. پلیز کم ان. جی فرمائیے. سر, ہم ایڈز ریسرچ سینٹر آف پاکستان سے آئے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے نو تعمیر شدہ ایڈز ریسرچ سینٹر کی چیزوں کی خریداری کے لیے ہمیں ڈونیشن دیں. اس کے لیے آپ میرے اکاؤنٹس مینیجر سے کانٹیکٹ کیجیے. سر, ہم نے ان سے بات کی تھی لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہم زکوٰۃ صرف رمضان میں ہی دیتے ہیں. تو پھر آپ رمضان میں آ جائیے گا. کتنی عجیب بات ہے سر کہ ہم صرف ایک مہینہ, صرف رمضان کے مہینے میں ہی زکوٰۃ اور خیرات دے کر مطمئن ہو جاتے ہیں. اور آپ ہی بتائیں سر کہ مجبور اور بے بس لوگ باقی کے 11 مہینے کیا کریں. دیکھیے, میں ایک بزنس مین ہوں اور جہاں تک سوال رہا ریلیجن کا تو سوری, اس بارے میں میری معلومات کچھ زیادہ نہیں ہے. سر, ہمارا ایڈز ریسرچ سینٹر مجبور اور بے بس لوگ کا علاج مفت میں کرے گا, جس کے لیے ہمیں آپ جیسے لوگوں کی تعاون کی ضرورت ہے. سر, یہ تو صدقہ جاریہ ہے. آپ نے جواب نہیں دیا سر. جواب میں نے آپ کو دے دیا. میں نے آپ سے عرض کیا کہ میرے اکاؤنٹ مینیجر سے مل لیجیے. اگر انہوں نے چیک مجھے بھجوا دیا تو میں سائن کر دوں گا, ادروائز. اوکے سر, تھینکس فار یور ٹائم سر. ہائے شیزی. Hi. You're bold and beautiful. Funny thing is when I look into your eyes, I sense something so sincere in your disguise. You whisper secrets I hear only in my dreams. Then I wake up to your daddy smoke screen. شیزی, وہ یہ لوگ کون تھے؟ شیزی, ایکچولی یہ لوگ جو ایز یوزول ڈونیشن کلیکٹ کرنے کے لیے آتے ہیں. روزگار ہوتا نہیں ان کے پاس, جیب خرچی کے لیے اتنی ترکیبیں نکالتے ہیں. تم بتاؤ, تمہارا آنا کیسے ہوگا؟ یہ ہیں کشمالا. انہیں میں تم سے ملوانے لائی تھی.
بہت تیز ہیں آپ. پہلی ملاقات میں ہی تمام حدیں پھلانگ لینا چاہتے ہیں. تیز نہیں ہے, قدردان ہے. حسن خوبصورتی ہماری کمزوری ہے, دیر نہیں لگاتے کسی کام میں بھی. شازی, مجھے کچھ کام تھا تم سے. ایز یوزول پیسے چاہیے ہوں گے. اگر تمہیں کوئی اعتراض نہ ہو تو. کتنے؟ Only 2 lakhs. انجم صاحب 2 لاکھ روپے اندر بھجوا دیجیے. تھینک یو. I'm sorry. One thing more. I have some special guests. تو کچھ اچھا سا لنچ وغیرہ ارینج کروا دیں. Thank you. کش مالا. تم تو ایسے دیکھ رہے ہو جیسے زندگی میں آخری بار دیکھ رہے ہو مجھے. اللہ نہ کرے یار, مجھے تمہارے کچھ ٹیسٹ کروانے ہوں گے. ہاں ٹھیک ہے, مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے, لیکن پتہ تو چلے کہ پرابلم کیا ہے, کس چیز کے ٹیسٹ کروانے. کچھ بھی نہیں, پہلے ٹیسٹ ہو جائیں, رپورٹس آ جائیں, پھر دیکھتے ہیں. اور یہ رپورٹس آئیں گی کب تک؟ دیکھو میں پہلے کچھ بیسک ٹیسٹ لکھ رہا ہوں, پھر ان کی رپورٹس آ جائیں گی, پھر ہم دیکھ لیں گے. یو ڈونٹ نیڈ ٹو وری, اوکے؟ ایکچولی رضوی مجھے اپنی پریشانی نہیں ہے, موم کی فکر ہے. ابھی آنٹی کو کچھ مت بتانا, کوئی پریشانی کی بات نہیں, ڈونٹ وری. May I come in, sir? Hey! Sami! Shahzad. Welcome. کیسے ہو؟ After a long time. ویسے کہ ویسے, good looking, handsome, young man. Thank you for the compliment. Have a seat. Thank you. Oh God. اتنے دنوں بعد کیسے آنا وہ؟ ہاں, آپ تو جیسے میری یاد میں آنسوؤں کے دریا بہا رہے تھے, ہے نا؟ جملے کسنے کی عادت جائے گی نہیں تمہاری. اچھا سداد, تم سناؤ, تمہاری عادتیں وغیرہ بدلی ہیں ویسے ہی؟ اب اس عمر میں کیا خاک مسلمان ہوں گے؟ ارے خدا کو مانو یار, ابھی تو عشق کے امتحان اور بھی ہیں. مجھے لگ رہا ہے کہ تم کسی مشاعرے کے لیے آئے ہو. ارے یاد آیا یار, شہزاد یہ ایک چیریٹی شو کے ٹکٹس ہیں, میں نے کچھ لے لیے تمہارے لیے. ان کا میں کیا کروں گا؟
पैसे तुम्हें मिल जाएंगे, ये अपने पास रखो। कम ऑन यार शहजाद, देखो अगर हम लोग इस किस्म की एक्टिविटीज़ में नहीं जाएंगे तो हमें किस तरह से पता चलेगा कि हमारे गरीब भाई कितनी तंगदस्ती तंगहाली में अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। एक बात बताओ, तुम्हारे पास इन फजूल चीज़ों के लिए वक्त निकल कैसे आता है? मैं टाइम ज़ाया करते हो। जिंदगी एक बार मिलती है, इसे भरपूर तरीके से एनर्जी के साथ एंजॉय करो। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, इंसानियत की खिदमत करना नेकी है शहजाद साहब, और मैं समझता हूँ कि हम जैसे गुनाहगार लोगों को इस किस्म की नेकियों की बहुत सख्त ज़रूरत है, समझे? खत्म हो गई तुम्हारी फिलॉसफी या मैं कुछ बकवास करूं? आप बकवास ना करें, इससे पहले कि आप मुझे धक्के दे के निकालें, मेरा ख्याल है मुझे खुद ही यहाँ से चले जाना चाहिए। चलो। एक मिनट, ऐसा भी क्या है? लंच साथ करते हैं, क्या हुआ? नहीं यार शहजाद, लंच मैं करके आया हूँ सम अदर टाइम, अभी 2-3 जगहों पे और भी विजिट करना है। खुश रहो। सेम टू यू। हेलो, चेक अकाउंटेंट से ले लेना। बाय। बाहर से नहीं साहब आ रहे हैं। हाँ दोस्त है मेरे, जो टिकट्स के हिसाब से अमाउंट बनता है उससे 15-20 हज़ार रुपये ऊपर देखिए ने तरीके से रुख कीजिएगा। थैंक यू। तेरे नाते दा दिम दिम, तेरे तेरे ना, तेरे नाते दा दिम दिम, तेरे तेरे ना, तेरे नाते दा दिम दिम, तेरे तेरे ना, तेरे नाते दा दिम दिम, तेरे तेरे ना।
टेक इट इजी मिस्टर शहजाद, लेटर रहिए प्लीज, लेटर रहिए। लेकिन मुझे यहाँ पे लेके कौन आया? ड्यूटी पर मौजूद सिक्योरिटी गार्ड ने रात को आपको बेहोश पाया और उसने एम्बुलेंस बुलवा ली। बाहर आपकी वालदा आपके होश में आने का इंतजार कर रही है। नहीं, किसने बुलवाया? सुबह 5 बजे आपके मोबाइल पर उनका फ़ोन आया था। ड्यूटी पर मौजूद स्टाफ ने उनको यहाँ बुलवा लिया है। क्या हुआ इसे? क्या हुआ बेटा? मॉम कुछ मॉम क्या हो गया? आप अपने आप को तो संभालें। मॉम कुछ नहीं हुआ है मुझे, रात को चक्कर आ गया था, गिर गया, वीकनेस फील हो रही थी मुझे। डॉक्टर साहब आप इसका फेस देखें, कैसा पील सा हो रहा है। मैंने ब्लड सैंपल्स ले लिए हैं, थोड़ी देर में रिपोर्ट आ जाएगी। डॉक्टर साहब मुझे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग में जाना है, मैं कल आ जाऊंगा। तुम कहीं भी नहीं जाओगे, चुपचाप लेटे रहो यहाँ पर। कम ऑन मॉम, आप डॉक्टर साहब से पूछ लें। अभी इन्होंने थोड़ी देर पहले कहा कि कोई सीरियस बात नहीं है। हाँ, अभी तो कोई ऐसी सीरियस बात नहीं है, लेकिन याद रखिए शाम 5 बजे आप यहाँ होंगे। श्योर, ये कमिटमेंट है। कह दिया डॉक्टर साहब ने। चले चले। Sorry. I am extremely sorry. You naughty boy. कब तक अपनी माँ की उंगली पकड़ के चलते रहोगे? अब तो बड़े हो जाओ। मेरे ख्याल में कई मर्तबा मैं तुम्हें अपने बड़े होने का सबूत दे चुका हूँ। शहजी, तुम तो हर वक्त तैयार रहते हो। मैं जिंदगी के हर लम्हे की खुशियां चुराने का आदी हूं। अचाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। Hey Mr. DJ, can you play another slow jam? Yeah. Play it for my baby. Hey Mr. DJ. क्या ये रिपोर्ट किसी और की नहीं हो सकती? मेरा मतलब है किसी और पेशेंट की हो और
ہونے کو تو بہت کچھ ہو سکتا ہے، لیکن تمہارے کیس میں ایسا نہیں ہوا. تمہارے تمام ٹیسٹ بے حد احتیاط سے چیک کیے گئے. موم جو ہے شادی کا ارمان لیے جی رہی میرا، اور میری موت کی خبر انہیں. شہزاد یار، جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے پچھلے 10 سالوں میں تمہارا کوئی بلڈ ٹرانسفر نہیں ہوا اور تم کوئی ایسے خاص بیمار بھی نہیں پڑے. پھر یہ ایڈز کون؟ سمجھ گیا، تمہاری وہی حرکتیں. تمہیں ایڈز ہے. تم معلوم ہے اس گندے اور گھناؤنے کاروبار سے وابستہ ہر عورت HIV پازیٹیو کی کیریئر ہے، اور اب وہ تم میں ٹرانسفر ہو چکی ہے. مجھے اپنی فکر نہیں ہے، امی کی فکر ہے مجھے. تم ایک کام کرو، تم فوراً ابھی ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہو جاؤ. کتنا وقت ہے میرے پاس؟ شاید 2 سے 3 ہفتے. ایک فیور کر سکتا ہے؟ بول. ابھی امی کو کچھ نہیں بتانا. یار ہم ان سے کچھ چھپا بھی تو نہیں سکتے. لیکن ضروری تو نہیں ہے کہ آج ہی انہیں سب کچھ بتا دیا جائے. وقت آنے پہ انہیں سب کچھ خود پتہ چل جائے گا اور صبر بھی آ جائے گا. کوئی بھی ایکسکیوز دے کے مجھے ایڈمٹ کر لے، لیکن انہیں کسی طرح کنونس تجھے کرنا ہے. مجھے پتا ہے کہ تو انہیں کنونس کر لے گا. گڈ آفٹرنون مام. جی پرفیکٹلی آل رائٹ، میں بالکل ٹھیک ہوں. ہاں بالکل ٹھیک ہوں میں. مام 1 گھنٹے میں گھر پہنچ رہا ہوں. نہیں آپ کو ہاسپٹل جانے کی کیا ضرورت ہے؟ میں خود واپسی پہ رپورٹس لیتا آؤں گا نا. جی مام میری بلڈ رپورٹس لینے کے لیے ہاسپٹل جا رہی ہے. رش Tere na treda deum deum, tere na. 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 ارے میں یہاں سے گزر رہا تھا، راستہ تو ایک ہی ہے، تو میں نے سوچا آپ کو ساتھ لیتا چلتا ہوں. مجھے رپورٹ تو دیکھنے دو. رپورٹ سب یہ کچھ بہانے ہوتے ہیں، بکواس رپورٹیں کچھ بھی نہیں ہے. اسی ویکنیس ہے مجھے. آپ کے ہاتھ کے 2-4 پراٹھے کھاؤں گا، بالکل ٹھیک ہو جاؤں گا.
चलो ठीक है, come on. इंशाल्लाह। आ जा। मिसेस रशीद, आपको तो पता है मेरी अरसे से ख्वाहिश थी कि शहला मेरी बहू बने, लेकिन ये जो शहजाद की मसरूफियतें हैं ना। आपकी ख्वाहिश का एहतराम मैं हमेशा से करती हूँ, लेकिन अच्छा लेकिन कुछ नहीं, अब मैंने फैसला कर लिया है, शहजाद चाहे जितना मसरूफ रहे, मुझसे अब उसकी तन्हाई नहीं देखी जाती। बस फाइनल हो गया। देख लीजिए कहीं शहजाद अब भी। नहीं, इस बार ऐसा नहीं होगा। बस आप मुझे बताएं मैं मिठाई के टोकरे लेकर कब आऊं। ठीक है, मैं आपको शाम को फोन करती हूँ। पक्का? बिल्कुल डन। एक्सक्यूज़ मी सर। सर, आपकी तबीयत तो ठीक है? You may go now.
शहजाद, क्या हुआ तुम्हें? तुम्हारा मूड आज बहुत चेंज लग रहा है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। तुम मेरे तजुर्बे को चैलेंज नहीं कर सकते। एक बात बताओ कशमाला, अगर किसी शख्स को पता चल जाए कि उसकी जिंदगी 2-3 हफ्ते की रह गई है, तो क्या करना चाहिए उसे? डिपेंड करता है। अगर वो शख्स इबादत गुजार है तो यकीनन इबादत करेगा। और अगर कोई वो जैसा आशिक मिजाज हो तो? तुम्हारे हमारे जैसे लोग तो चाहे जितनी इबादत कर ले, उनका मुकद्दर तो जहन्नम ही है। फिर आखिरी 4 दिन में क्या खाक मुसलमान होंगे? मैंने सुना है कि अल्लाह माफ करने वाला है। वो माफ कर देता है, सारे गुनाह बख्श देता है तौबा करने वाले की। पढ़ा तो मैंने भी है। What happened? आज तुम्हें खुदा कैसे याद आ गया? पता नहीं क्यों। Come on, मुझे नहीं बताओगे? कशमाला, मुझे एड्स है। तुम मजाक कर रहे हो ना? You must be joking. मजाक? मजाक तो तकदीर ने किया है मेरे साथ। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? कब से है ये तुम्हें मर्ज? कशमाला, प्लीज मेरे साथ इस तरह बेहिफ मत करो कि ये बीमारी मुझे विरासत में नहीं मिली है। तुम जैसी औरतों से। हम जैसी औरतें तुम्हारे पाँव नहीं पड़ती, हाथ नहीं जोड़ती तुम्हारे सामने। तुम खुद आते हो एंजॉय करने, टाइम पास करने। ढेरों पैसा लुटाया मैंने तुम लोगों पे। ए मिस्टर, फ्री में नहीं देते। हेलो जी, डॉक्टर सोहेल जी, मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। इट्स अर्जेंट। कल 10 बजे? थैंक्स।
देर से आए। सॉरी, छोटी छोटी जिम्मेदारी हैं, वो निपटानी तो है मुझे। खाना लगा दूं? आपने खा लिया? मुझे भूख नहीं है। सुनो, तुम्हारे लिए खुशखबरी है। मेरे लिए खुशखबरी? मिसेस रशीद ने शैला के लिए हाँ कर दी। मैंने नहीं करनी शादी। मुझे बहुत चाहिए, बस मैंने हाँ कर दी है, बात पक्की होगी। बेकार है। क्या बात है? इधर देखो, इतने उखड़े उखड़े से क्यों हैं? हाँ? कुछ खास नहीं, बस ऐसी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, कंजेशन है थोड़ी सी। मेडिसिन ली? नो, नींद पूरी करूंगा तो भी ओके, फ्रेश हो जाऊंगा। पक्का? अभी होगी। बाय गॉड सूजी, मुझे जब कश्माला ने बताया तो मेरी तो जान ही निकल गई। लेकिन कहीं वो हमें बेवकूफ़ तो नहीं बना रही? नहीं नहीं, ऐसा करके उसे क्या मिलेगा? शहजाद जैसे बिजनेसमैन को अपने काबू में रखने के लिए वो कुछ भी कर सकती है। डार्लिंग, बिलीव मी, उसे 100% एड्स है। ओह शिट, फिर तो हमें भी किसी डॉक्टर से कंसर्न करना चाहिए। यस सूजी, यू आर राइट। मैं तो कल ही जाके डॉक्टर से मिलती हूँ। मैं भी। लानत है यार, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। अब तो बस दुआ ही कर सकते हैं, वरना हम लोग तो कहीं के नहीं रहेंगे सूजी।
क्या हुआ है बेटा से? उसे एड्स है। तो उसे दुआओं की जरूरत है। मैं तो उसको बहुत अच्छा। उसने इसीलिए आपसे छुपाया था। हुआ ये बस अभी कुछ दिन पहले ही डायग्नोस हुआ। हम उसको बाहर लेके चलते हैं। कोई फायदा नहीं, कहीं भी कुछ भी नहीं हो सकता। पैसों की फिक्र नहीं करना। हम बहुत लेट हो तेरे नात्र दादिम देव तेरे तेरे ना 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 मुझे माफ कर दीजिएगा। आपकी ख्वाहिश मैं पूरी नहीं कर सका। नहीं बेटा, तुम ठीक हो जाओ। मैं अपने सारे अरमान पूरे कर लूंगी। माँ है ना, माँ एक छोटी सी ख्वाहिश है।
यकीन जानिए मिसेस अहमद, मुझे बहुत दुख है। शायद उसकी ज़िंदगी इतनी ही थी। यकीन नहीं आता कि अभी कुछ रोज़ पहले ही तो यही ज़िंदगी है और यही कानून कुदरत। इंसान के अपने इख्तियार में कुछ भी नहीं। उसकी वसीयत थी कि वो आप लोगों की मदद करना चाहता था, इसीलिए उसने मिसेस अहमद ने शहजाद की वसीयत का एहतराम करते हुए अपनी तमाम दौलत और जायदाद एड्स रिसर्च सेंटर के नाम कर दी है। मेरी दौलत तो मेरा बेटा ही था। जब वो ही नहीं रहा तो इस दौलत जायदाद को, इस मट्टी गारे की इमारत का क्या करना। सब्र करें माँ जी, सब्र करें। मैं चाहती हूँ कि आप लोग इस रकम को इस तरह इस्तेमाल करें कि कोई शख्स इसलिए ना मर जाए कि उसका इलाज नहीं हो सका। हम अपनी सी पूरी कोशिश करेंगे, बस आप हमारे लिए दुआ कीजिए।